Atong basahon ang 2 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 3, nag-ingot. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna o biyaan ninyo ang bugos o lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si iba gipasalaag sa lansi sa bitin. Maluta. Amahan nga balaan, nga ikaw sa trono, sa kitasaan sa mga langit, dinitak na sa kapit sa kautuhon Ginoo, aniang imong mga lagad, nagaluhod at tubangan, kaya kanimo. Ginoo, nitak na sa kautuhon, dako kayo mong kalipay, o nagkay, o nagsigpad ang kanimo. Nitak na, o Diyos, amo kang ihangyo nga imong balang espiritu, magadasig sa matag usa ka kasing-kasing namo Ginoo. Aron among mapaminawan ang imong mga balang pulong nga isa-isay kanamo sa matag usa kanamo nini namo nga magdumalang nga among pastor. Ikaw Ginoo magahatag usab kaniya o labit mong kaalam aron makapadasig siya sa matag usa kanamo Dios ug ang pulong nga iya na pagabatbaton among naitisok sa among nahunag kasing-kasing o Dios nga sa imo niya na Ginoo kami among mabalon sa among kinabuhi ang mga pulong nga among mabati diha sa Biblia Dios. Ginoo, kinitanan among gisalig kanimo upan sa pagpangayo pasaylo sa matag adlaw nga among himo nga mga kasipanan among gisalig di lamang sa ngalan ni Jesus. to me. He
Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong manindot ngawit. Happy Sabat mga kaigsunan. Ug malipayon man gyud gani kani ning balaan nga adlaw, dili na lang nato gunitan ang kamot sa itong makatapad ato na lang tanawon ug atong pakitaan sa itong ipon. Kung malipayon ta. Be, kay mo ra magkasamok na kung maginunit tayo pa mo diha. Oh, ang mga ipon, bahala na mo diha. Ipakita nato makaigsunan kung malipayon gyud ta, atong smile na nato makatapad. Kasi gani harap na diha naglingkod mo taga atag man lang gamay nga smile sa katapad. Kay mugawas ba yan, tinod nga kagwapo o kagwapa, pinagi sa pag-atag sa mga smile. No? Di ka pong tagong magkaigsunan, dalay ko ng Ginoo nga naman. Kaupa na to, ang ato ang magbuluhat, nga ipadala sa ato ang magkaigsunan. Panahon na karon sa paila-ila sa atong magsusulti. No? Ang atong magsusulti karon magkaigsunan, natawag kini siya June 5, 1987. Kamu na lang si kong pilidad. Unya, natawag sa siya dito sa barangay Kabulisan, Inupakan, Lipi. Unya, dili basta-basta makaigsunan kay graduate din siya o Bachelor of Technology. CPEC, muna makaigsunan na eskwelahan nato diya sa Central Philippines Adventist College. Theology. Sa year 2014. Theology. Theology mo tam? Oh, sorry. Grabe ko matong technology. Theology ay what I see. At sa ito mga kaigsunan. Karoon pa rin ako nakikita. Unya mga kaigsunan, gibisitahan o gihatagan po siya. Gipanalanginan o usa ka asawa. Matod pa niya usa ka asawa, dili dugangan. No, usa ka asawa. Ang pangalan siyang asawa magigsunan, kapika sa kinabuhi, Joan C. Suliva. Graduated of Bachelor of Elementary. Maestra magigsunan. Unya, nag-eskwela na siya sa Hindang, Lipi. Bachelor of Elementary, mga kabutan rin. Unya, natawa sa niya magigsunan sa Agosto 1, 1994. Kamu na lang kabigdan si kung pila edad siyang asawa. Ibase na lang sa iya panagway. Working experience sa atong magsusulti makaigsunan. Nahimo ni siyang Bible worker dito sa Libas Hill Church, Isabel District. Sa 2014 ngadto sa 2016. Onya Bye-bye Central Church District, Bye-bye City 2016 ug 2019. EBC Adventist Mission. Nahimo sad siyang district leader sa Burawin District niadtong tuig 2019 to 2021. Unya, iba chaplain pastor. Unya, Bible teacher sa Abuyog Lipi, 2021 mga kaigsunan. Unya, Giselle Missionary Program sa Anahaw, Southern Anahaw. Anhawan. Hanap na gid ako pranaw. Kinahala na ko glasses tungod na sa sikik cellphone. Anhawan, Southern Lipi, 2023. Ang atong magsusulti karon mga kaigsunan, ang atong gwapo ang bungan nga pastor, Rogelio D. Cubio Jr. Mao ni siya mga kaigsunan ang maghatag nato karon og mga inspiring message makapadasig sa atong pagtuo sa Ginoo. Unya kinahanglan nga ang atong mga kabataan palihog atong pugan atong mababa sa pagtabi-tabi kay tagsarabit na mabisitahan ng pastor ang mga ginikanan atong gulitan atong mga anak para makapokus kita sa pagpaminaw sa mensahe atong gikinahanglan atong ihatag kaniya ang panahon.
Happy Sabbath mga kaigsunan. Akong gipasalamatan ang usa ka manindot nga introduction ni Brother Gisa. Basta nindot ang mga introduction mga kaigsunan nga ganahan na kumuha ng mga opportunity mga kauras. Tingmanay ni siya kay ba usa na kumuha na magkabalik dito. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong kadasigon sa Sambulawan Church. Kung ako po nagikalipay mga kaigsunan nga sa kanunay na ako niya ng Espiritu ha. Hindi tanan mga kaigsunan sa atong pagpangalagad kinabi na sa katibukan sa mga iglesia. Naiputang kung naikahimtang mga igsoon o usahay ng kakaluya. Sa nasayin ko sa nahawan mga kaigsunan, recently lang before the rain, ang among pagsimba dito mga igsoon kay unintered territory mo na siya. Sa pagsulod na mo sa nahawan, wag pag yun na gitawag o congregation as a home church. Sulod sa 7 ka bulan mga kaigsunan, na-revive ang mga kanang nagbakasyon kadali. Pikas po sila. Among ibisitahan, worship, prayer. Yan mo, miabot sa point mga kaigsunan, kinadasing na mo sila sa naging decision na maghihimo tawag home church. So, nahimo ng tulo ka pamilya pero ang duha pikas. Kunya, kauban po na mo si brother ni Myren na si Brother Hans Salagrande, kauban na nago dito sa Anhawan. So nagsimba may mga igsoon. May abot sa mga kaigsunan nga kanabang miabot na po ang kabugnaw kay tungod na yung mga gagmay po yung mga instances na naglisod na po sila sa pagdaw sa Ginoo. Ang habilin, usa na lang kapamilya. Kunya, miabot na po ang problema mga igsoon sa ilang pamilya. Ang bana na lang ang musibah. So adunay pipila ka higayon sa Sabado mga igsoon nga among pagsimba. Dilo na lang din. Muna natuman ang tagnas kasulatan nga mo adunay duha o kun tulo nga nagakatigom ang Dios na astaliwala. O Brother Magman, kay katumanan na sa Biblia, muna nga mahupon nga muna mahitabo sa iglesia sa Pulawan nga tulo na lang simba. Ayaw gyud ko bagson. Kay pinakalindot mga kaigsunan nga ang tanan katawan sa Ginoo magdahil o pagsiba sa adlaw ng papahulay. Iyo pa man mo appear nga akong slide. So muna akong dagway sa akong asawa nga murag kapit-hapit pa puming dagway kay matud pa nila may igso murag kapit-hapit puming dagway. Ingana kanindot ang Ginoo may igso. Tanawa daw na inyong mga dagway yung banner kasawa kong pareha ba po mo. Di ba? Na similarity oy. Ingana kanindot ang kanapang unity sa inyo ha may igso. Kay imagine mo na mga kaigsunan, sulod sa 35 ka mga tuig nga ang gusto nga gikuha nako mga kaigsunan taga inupakan ng gihapon ay abot na ko Grumblon, abot na ko dito sa kananay Boracay mga kaigsunan bisan asa nga lugar pero ang napili ang gihapon na ara gihapon dahil ulo sa inupakan mo na ba igsoon nga tan-awa na yung dagway si masawa kay naging mo si Talarite. No? Okay. Now, nilitag na mga kaigsunan akong gihagyo ang tanan sa pagdugos sa ulo magabuta. O Diyos ng balaan, among gikalipay ang pagdaig pagsimba ng balaan nga adlaw. Nga imong gipasabot sa matang usa kanamo nga kaming tanan nga imong makatawhan nga mga piniling magadaig ug magasimba sa adlaw ng papahulay. Sa makanunayon ginunius kami nagatinguha sa pagpangayo sa katibuk-an sa imong balaan espiritu. Aron ang among pagdaig, pagsimba, pagpamalandong sa pagdawat sa imong mga mensahe, dili kini mamahimong kawang kun dili muhatod kini kanamo sa pagkahamdong nga lig-on sa pagpangalaga diha kanimo aron ang imong saad among pagadawaton nga kun asa ikaw aton uban kanimo karon og hangtod sa walay katapusan. Salamat Ginoong Dios sa pagtubag sa imong mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.
Dahil salamat sa mensahe sa awit nga nag-iluhan, ako na tigamnan mga kaigsunan. He cover with me there with his hand. Ang Diyos mo protektar na ito mga kaigsunan. Hinugdom ko, nga ni atong tuig 22. Akong balikon sa wala lampong gabi may igsoon, na disgrasya ko mga kaigsunan nga nag-ingon ko nga. Grabe ang Dios nga mo protektar sa iyong katawan mga kaigsunan. Nganong nakaingon ko mga igsoon? Sa diha nga disgrasya ko mga kaigsunan, nasod ko sa multicam. Nabanggaan ang likod sa motor, o ni pagabangga mga kaigsunan, dito po ko nabungnal sa punuan sa lubi, nga ang akong gihunahuna mao ni una nga nadapat sa punuan sa lubi na bali siya. Unya pagkatagak nako sa punuan, pagka butang nako sa punuan sa lubi, nahigda ko dito po padong ang multicam mga kaigsunan. Unya nasud ko sa ilaw nga naghunahuna ko mga kaigsunan, kalit kayo. Pagka-disgrasya mga kaigsunan, mga gilumtan mo siguro ko nining lugar ha. Pero sa diha sa ilaw ko sa multicam mga kaigsunan, wa ko kabantay nga nabali ning akong kamot, wa ko kabantay mga kaigsunan nga nabali po ning akong tiil, wa ko kabantay nga kining akong hip nabuka mga kaigsunan. Sa diha nga dito ko sa ilaw mga kaigsunan, ang ako naging namatigdan nga mura nagilubag ang akong lawas mga kaigsunan. Kunya nagsigi kog singit, Ginoo tabangi ko. Awak ko yung Ginoo. Ikaw tabang. Wa ko kasampit ng Ginoo mga kaigsunan. Para ba ka na mas luyo sa trahedya usahay, makalimot ka sa Ginoo. Pero sa diha nga nakabati sila panabang mga kaigsunan, sa diha nga na-disgrasya ko, ila kong gitabangan mga kaigsunan yung multicab nag-andar pa. Pero dito ko sa ilaw sa doong sa multicab, niyang alawan sa multicab mga kaigsunan, urag dangaw ra na siya. Diha ko na-amaze mga kaigsunan, kaya kinahong lawas na ipanimao, dako-dako po sa una. Sa diha nga gitulak ang multicab mga kaigsunan, motong naluwas ko nga dito na ko sa ilaw, na plaster na ko og higda. Sa diha nga mibati na kong sakit mga kaigsunan, niya akong gipistingan og lihok ang akong kamot. Natingala ko mga kaigsunan, hindi na mo lihok. Aming lihok mga kaigsunan, kini na lamang gamay nga bukog sa akong kamot. Ming sulod sa kung nahuna mga kaigsunan, iko iyay. Pungkol na si Rogelio. Moto mga kaigsunan, sulod sa kung nahuna mga kaigsunan, kung makaundang na ikualit sa Diyos. Mingon ko mga ito, ayaw katog. Di dyo ko makatog, mga kaigsunan, kaya pirti ng sakita mga kaigsunan, kanabang mo nahangina na. Pirti na yung sakita mga kaigsunan. Muna nga, atong mubo ng istorya mga kaigsunan, grabe akong sakripisyo, sulod sa hapit unong kabulan, bedridden ko mga kaigsunan. Nasayod ko kung kamo nakasayod po doon sa kahimtang nga mabalatian nga bedridden mga kaigsunan. Diha ka permanente sa kwarto, ang pagbawas sa hugaw, paglimpyo na diha. Muna mga kaigsunan, mga batanon, kung ganahan mo nga magpaputi, testingin ninyo nga wala mo igawas-gawas sulod sa tulog ka buwan. Kaya di ba kay murag bukid Manila? No? Usa nga akong gipasalamatan sa Ginoo mga kaigsunan. May abot na ang bulan sa 7 ka bulan. Akong gitry, akong kagulingon mga kaigsunan nga makabarog ko. Praise the Lord, makabarog ko mga kaigsunan. Dito hinay ning kamot ko mga kaigsunan kay ano, adunay daghang mga sumbong sa mahuygalan, adunay mga pareho kis na mga kaigsunan, wa kalakaw. Iku pastilan na sakripisyo sa akong inahan. Nga kung ako mura mag-inutil ba, wa nay pulos. Daghang higayon mga kaigsunan nga mo-commit na kong suicide. Emotionally, spiritually, daghang mga drain na ko ng mga kaigsunan. Kung Ginoo ganahan ko mamatay nga nung ipatay na ta ko nimo wala ko iwatay paglugwas og kinabuhi. Pero usang gihatag sa Ginoo ang iyang kaloy og maayo na to. Kay sulod sa usa ka tuig ug 3 ka bulan mga kaigsunan, naka-recover ko. Mo na maigsoon nga pinaagis tabang sa Ginoo, pinaagis pagdawat sa daghang klase nga pagsulay mga kaigsunan. Ang Dios maayo. Mo na matud pa sa usa ka lawiton. He covers me there with His hand. Tabunan ka sa Dios maigsoon sa daghang mga pagsulay nga luwason kaniya mga kaigsoon. Nilitag nga dita maglangan. Ang tigulo sa akong sermon maigsoon, understanding our broken mind. Pagsabot
sa atong nabuak nga panghunahuna na bungkag nga mga panghunahuna. Usa kini kinahanglan sabto na to mga igsoon. Nga bisan sa atong kinabuhi mga kaigsunan, adunay kagubot, adunay panaglalis, adunay dili maayong relasyon tungod mga kaigsunan kay ang atong hunahuna mga igsoon daot na nasapawan sa mga butang nga usay dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. O kining matanga mga kaigsunan, nasayran ni Apostol Pablo diha sa sulat kapitulo 11 versikulo 3 sa libro sa 2 Korinto mga igsoon. Dayon diha mga kaigsunan, apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hingling bungang sa bitin pinagi sa usa. Pinaagi sa lipat-lipat nini ang inyong panghunahuna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on og putli nga usa pagka mahinalaron diha o pagka hinalaron kang Kristo mga kaigsunan. Sa panahon sa pagministeryo ni Pablo mga igsoon, nasayran niyang daan mga kaigsunan nga ang buhat sa kaaway dili basta-basta mga igsoon. Nasayran niya mga kaigsunan nga ang buhat sa kaaway mga igsoon 24/7 mga kaigsunan. Kaya ang taktika sa yawa mga igsoon pinaagi sa usa ka kahimtang mga kaigsunan nga usahay dili nimo matigdan kay tungod ang buhat sa kaaway mga igsoon iyang gigamit mga kaigsunan ang usa ka kahimtang nga dili nimo masayran nga pinaagi sa lipat-lipat mga kaigsunan. Ato nagsinsilyoon karon mga kaigsunan. Now, atong balikon ang senaryo sa tanaman sa Eden sa unang higayon nga sa diha sila gitintar sa tanaman mga kaigsunan. Atong nasayran mga igsoon nga sa diha nasayran o sa diha na natunan nila ang tentasyon sa tanaman sa Eden, ang hunahuna sa tao mga kaigsunan naguba. O sa diha sa pagkaguba mga kaigsunan, dili ni dayon-dayon na sulbad mga igsoon, nagkinahanglan kinig taas-taas nga panahon mga igsoon, nga kinahanglan atong sabton mga kaigsunan, hilabi na diha sa kapitulo 3 mga igsoon sa Henesis. Versikulo 1 sa ingon diha. Karon dili niyo makit-an ang libro kay tuwas babaw. Karon ang bitin malalangon labi pa kay sa tanan nga mga manap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. O nag-ingon siya sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Sa diha ang atong unang ginikanan giplastar sa lugar nga maanindot mga kaigsunan sa tanaman sa Eden. Adunay mando sa Dios maigsoon nga kining tanan sa kahoy sa tanaman sa Eden mamahimong kanon ninyong mga bunga apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa udatan dili kamo magkaon ni anak. Now sa tanaman sa Eden mga igsoon, sa wala pa nakaplagan ni Eva ang kahoy sa pag-ila sa maayo sa dautan, nasayod na siyang daan mga igsoon nga adunay tambag sa Ginoo nga dili ka magpaduol sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa dautan. O sa diha mga kaigsunan nakigsulti siya iba. Ang iya utang himuon mga kaigsunan sa diha nga iyang nakit-an mga kaigsunan, muhawa siya. Kay usa ka mando sa Ginoo nga dili ka pwede mudol sa kahoy sa pag-ila sa maayong salutan, hilabi na sa pagkaon sa bunga niini. Apan sa diha mga kaigsunan nakit-an niya mga igsoon ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayong salutan. Mibati siya kung sa nagkalipay nga sukad-sukad sa diha nagihimo sa Ginoo. Primero siyang nakakita sa tinukas sa Dios sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa dutan nga adunay bitin. Sundin ko ninyo mga kaigsunan para makit-an ninyo kung unsa ang lamdag sa panahon nga si Eva nakakaplag sa kahoy sa maayo ug sa dutan mga kaigsunan. Ang taktika sa yawa mga kaigsunan ingon ani. Sa tanaman sa Eden mga igsoon adunay bitin. Ang bitin mga kaigsunan sa wala pa siya gitunglok mga igsoon, dili ingon ani ang dagway sa bitin mga igsoon. Genesis 3 versikulo 14 mga kaigsunan nag-ingon sa English translation, "Thou art cursed upon thy belly shall thy go."
Sa diha nga human sa pagpakasala mga kaigsunan, ang dagway sa bitin ingon ani, pero ang orihinal mga kaigsunan sumala sa tanaman sa Eden mga igsoon, na-record mga kaigsunan sa Isaiah kapitulo 14 mga igsoon, nga ang bitin sa tanaman sa Eden sa wala pagitumlo mga kaigsunan ingon ani, ang bitin adunay pako mga kaigsunan. O sa diha ni himamat ni Eva ang bitin mga kaigsunan, ang bitin dili basta nga ordinaryo nga bitin maigsoon. Nga naman, kay ang taktika sa yawa maigsoon, adunay bitin, ang bitin mga kaigsunan, sulod sa pila ka mga adlaw sa diha nga gitugas si Eva. First time nakita ni Eva mga kaigsunan nga ang bitin maigsoon kaantiko musulti. Nakita na ba bang bitin nga kaantiko musulti? Sa diha nga nakita ni Eva ang kahoy sa maayong salutan mga kaigsunan, nasayon siya, unahunaan niya mga igsoon, nga adunay tambag sa Ginoo, nga adunay kahoy sa pag-ila sa maayong salutan, nga dili ka pwede mo doon na bisa sa pagkaon sa bunga, pero nakita ni Eva mga kaigsunan, uy, nindot niya O glabaw sa tanan, dito nakita niya ang paghimamat sa usa ka bitin, nga sukad-sukad sa mga gihimo sa Ginoo, kining bitina kaantigo musulti. Ha? Genesis 3 versikulo 1 maigsoon atong padayunon ang bersikulo. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa katanan nga mga nap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova. Nga, di kayo ko kakita diri lang ko. Nga Dios o nagingon sa babae, di ay nagingon ang Dios dili kamo magkaon sa tanan nga kahoy sa tanaman. Now, atong tan-awon kining bersikulo ha mga kaigsunan. Sa tanaman sa Eden mga igsoon, si Eva mga kaigsunan, wala kayo sa idea kung giunsa sa Dios ang pagtugot sa tanaman sa Eden nga adunay halas sa kahoy sa pag-ila sa mga sinutan. Wala sa idea kung giunsa na maigsoon sa pagtugot sa Ginoo. Pero ang iya lang na nasabtan mga kaigsunan, kay kining usa ka halas maigsoon nakigsulti diha kang Eva. Ingon siya maigsoon o nag-ingon siya sa babae. Now, kung atong tan-awon mga kaigsunan, nag-ingon ang tagnas propesiya. Thus with soft and pleasant words. And with what? Musical voice. Sa diha nabati ni Eva ang tingog sa bitin. Dili siya pareha nato maigsoon nga mukanta halos magsentonado. Ang tingog sa bitin mga kaigsunan, nindot kayo pamation. Mula kag nakapamati mga kaigsunan sa heritage, mula kag nakapamati mga kaigsunan kanang mga lawiton sa atong simbahan. Kaya mo ang propesiya may exalt, thus with soft and pleasant words and with musical voice, he addressed the wondering Eve. She was started to hear a serpent speak. Sa diha nga nabati niya ang tingog sa usa ka bitin sa tanaman sa Eden. Diha sa kahoy sa pag-ila, sa maayo ug sa dautan mga kaigsunan. Diha nagsugod mga igsoon ang pagpamati sa tingog sa bitin nga unta iya kining biyaan mga kaigsunan kay diha nahimutang ang iyang kaugalingon sa usa ka kahimtang nga makatalagmanon siyang kinabuhi pinaagi sa pag-entertain sa sulti sa bitin mga kaigsunan. Namuna itong tanaw may igsoon kung kamo maglakaw diri sa barangay Sambulawan. Unya sa imong paglakaw mga kaigsunan kauban ng imong bana o kung anak mga igsoon. Samtang na kamo naglakaw, unya nay gisunod ni nay nagsunod ninyong iro mga igsoon niya mo ano. Hey! Hey ma'am, kumusta? Good morning. Unsa man yung bation? Siguro mga igsoon imong biyaan imong asawa, imong biyaan imong anak mga igsoon kay tungod sukad-sukad sa imong pagkatao, wala pa ka masayod na adunay iro nga kantigo musulti. Pero sa tanaman sa Eden mga kaigsunan, ang taktika sa yawa mga igsoon may gamit siya bitin, ang bitin kantigo musulti mga kaigsunan, ug labaw sa tanan, nangutana siya nga di ay, nang-ingon ang Dios. Now,
Versikulo 1 mga kaigsunan, kung atong tanawon mo ning giingon. Sanglit, sa diha nga nakapamati si Eva mga igsoon, sumala sa propesiya sa tanang gihimo sa Ginoo sa kahoy sa tanaman sa Eden. Kung magbasa kita mga kaigsunan, ang pinakanindot nga kahoy sa tanaman sa Eden mao ang pag-ilas sa kahoy sa maayo ug sa dautan. Now, ingon diha mga igsoon sa sulat, Eve found herself guessing with what? With curiosity. And admiration upon the fruit of the forbidden trees. She saw it was very lovely and reasoning with herself why God had so decided, prohibited their eating it. Then, now was certain opportunity mga kaigsunan. Now, ato nakitaan mga igsoon, sa diha nagaplagan ni Eva ang usa ka manindot nga kahoy mga igsoon, diha nagsugod sa iyang kagalingon mga kaigsunan nga kining words nga curiosity or curiosity. Ang curiosity mga kaigsunan, usa ka pagbati sa usa ka tawo nga sa imong pagkinabuhi mga kaigsunan, nakahatag nimo og opportunidad, pero wa ka masayod kung unsay naa niini. Mubati ka mga kaigsunan nga, ganahan ko nimo tan-aw. Pareha ba nini mga kaigsunan ayon na karatula, please do not look. O sa mahimo na to mga kaigsunan, mutan-aw yuta mga kaigsunan. Nga naman, ganahan ka nga makisayod kung unsay sulod diha, ganahan ka makimarites kung unsay naa diha. Nga naman, kay nasayod ka mga igsoon, nga mo na kising-kasing, nga mubati kay curiosity, kay ganahan ka, nga aduna kay interest, nga unsa kay naa diha. Mo ni nahitabo sa tanaman sa Eden mga igsoon, sa diha nakit-an ni Eve ang kahoy sa pag-ila sa mga dautan, iyang gidoon mga igsoon, kay ganahan sa mutanaw kung unsa nga klase nganong gibawal man ni sa Ginoo hilabi na sa pagkaon sa bunga niini. Because of curiosity. Bantay-bantay ta mga igsoon. Kay naay mga opportunity nga tentasyon, influensya sa kalibutan nga nasayod nga kini dili maayo sa mata sa Ginoo. Pero tungod sa atong curiosity, makahimo ta sa pagbuhat nini bisan na sayo ta kagana dili maayo. This is what happened in the life of Eve. Atong dugangan mga kaigsunan, nakahatag og interes sa usa ka bitin mga kaigsunan. Nga naman, ingon ani, versikulo 2 o 3. O nga mabayan ni tubang sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anas taliwala sa tanaman, mingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. Now, tan-aw na to ang senaryo sa versikulo 2 sa versikulo 3. Ang gihimo ni Eva mga kaigsunan, instead siya muhilok na lang unta, mutan-aw ta maigsoon, pero iyang gidugangan pagsaysay kung unsa giingon sa Dios ug iyang girili ngadto sa bitin. Nakahatag sa pagpangabli sa unahuna sa bitin, amo dai mo na giingon sa Dios. Sige atong tan-awon be. Bisan paghikap na ingon siya. Now, kapitulo 2, versikulo 17, mao ni ang mensahe sa Dios ngadto ni Adan ug ni Eva. Ingon diha maigsoon, o siyo ba nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo sidatan dili ka magkaon niani. Kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayon. Now, kung atong tan-awon mo niyang mensahe sa Dios ngadto sa atong unang ginikanan nga Mose dan ug si Eva, gisupli pagbalik ni Eva. Ingon ani maigsoon. No? O sa may gingon ni Eva, mo ni. Ang gingon ni Eva magigsunan, mingon ang Dios dili kamo magkaon niya na, bisan maghikap niya na, aron kamo dili mamatay. Ang mensahe ni Eva maigsoon, Iba,
Ingon ang mensahe sa Dios, dili ka magkaon niya kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay ka gayon. Gisupli ni iba maigsoon pero gidugangan niya. Unsa man? Bisan maghikap niya na wala mag-ingon ang Dios nganuman. Kay kung atong tan-awon mga kaigsoon, asa may maguna? Ang pagkaon o paghikap? Yes! Buti pasabot mga kaigsunan, usa ka makatalagmanong kahimtang sa kinabuhi sa tao maigsoon, nga once adunay pag-offer sa kaaway maigsoon, inubanan sa imong buhat mga kaigsunan, diha mo come in ang buhat sa kaaway mga kaigsunan, nga makahatag kadato sa pagpahilayo sa atong kasinatian nga relasyon diha sa Dios maigsoon. Mao ning problema ni Eve mga kaigsunan, atong sibuanahon. Gisugdan ni Satanas ang iyang muluhaton uban kang isa. Kang iba. Aron siya mosunod, siya ang unang nasayop sa pag-usa. Paglatagaw, gikan sa iyang bana, sunod paglibot-libot sa gidili nga kahoy, sunod pag paminaw sa tingog sa manunulay, pangahas sa pagduha-duha kung unsa ang isulti sa Dios, na sina nga ang Dios wala magpahilayo kanila unsa ang tinuod alang sa ilang kaayuhan. Garabi sa diha nga nakit-an ni Eva maigsoon, ang tanang pagbasol gihatag niya ngadto sa Dios nganong wala man gidetalye niya kung unsay naa sa kahoy sa pagila sa maayos dautan. Padayon mga kaigsunan na ingon ang mensahe sa bitin. O ang bitin mingon sa babae, dili gayud ka mo mamatay. Pero ang mensahe sa Dios maigsoon, sa diha ka kamo mukaon nini kamo mamatay. Pero ang mensahe sa bitin lahi man. Ang mensahe sa bitin maigsoon, dili gayud ka mo mamatay. Kay himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon nini, mga buka ang inyong mga mata, mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo og sa dautan. Sa diha nga nabatian ni Eva ang tingog sa bitin nga nagsukwahi sa mando sa kabubuton sa Dios maigsoon, nga nagingon ang Dios sa diha nga kamo mukaon nini kamo mamatay, pero ang offer sa Yawa maigsoon, kauna lang kay makit-an nimo kung unsay maayo og dautan o kung unsay maayo gyud sa kinabuhi sa tao. Sa diha nga nabatian ni Eva maigsoon, mingkuha siya sa usa. Sa bunga na atong tan-awon kung unsay gisulti sa propesiya maigsoon. She looked with longing desire upon the tree laden with fruit which appeared with what? Nganong nakasulti si Eva nga very delicious since na siya gimugna sa Dios o gihimo siyang tao, ever since wala pa yun siya nakatilaw sa bunga. Pero iyang i-explain mga kaigsunan nga ang prutas nga iyang nakit-an maigsoon pirting lamia. Ang pinaka-worst mga kaigsunan nga nakahatag kaniyang interes sa pagkaon maigsoon ngano? Ingon ang bitin, may tan-aw na to be. Di ba ang mensahe sa Ginoo nga kung mukaon mo mamatay mo? Atong tan-awon. Akong testingan. O tan-awan ninyo maigsoon. The serpent was what? Was eating. Kakita na mughalas nga nagkaog prutas. Atong lawmon gamay mga kaigsunan ang pagsabot sa Genesis Kapitulo 3. Sa diha nga nakita ni Eve mga kaigsunan, nakita niya nga murag lami kayo kaunon, ingon ang bitin, Eve, tan-awa ko! Mingkuha sa prutas maigsoon, hingsugod sa pagkaon niyo si ang iyon ang serpent, o tan-awa ko, malay ko mamatay. Nagbinot-bot ang imong Ginoo. Ingon diha maigsoon, which appeared with very delicious, the serpent was eating it with apparent delight. She longed this fruit above every other variety which God had given her a perfect right to use. Hingon sa mga kaigsunan nga kining prutasa o pinakanindot sa tanang variety nga gihimo sa Ginoo nga insakto gyud nga gamiton. Sanglit na ingon mga kaigsunan, ang atong utok maigsoon, gihatagan kita mga kaigsunan og insakto nga pangunahuna. Sa panahon ni Eve maigsoon, gisultihan sa Dios nga maayo tan-awon, maayo tilawan,
maayo kaunon mga kaigsunan, lami ang pagtanaw, lami ang pagbati sa idulungog diha sa serpente maigsoon nga iyang gipamatian mga kaigsunan o iyang kining gihimo sa pagkuha nini maigsoon. Now, kung atong tan-awon mga kaigsunan, ang normal nga hunahuna sa tao maigsoon kay special man ang gihimo ang tao maigsoon, which is ang atong utok na agyod sa atong agtang mga kaigsunan. Nga mao ang mo dominar sa matag desisyon nato sa atong pagdesidar nga atong himuon nga buhaton mga kaigsunan. Now, dili sa atong middle part sa atong utok maigsoon. Kung atong tanawon mga kaigsunan, mo na siya ang frontal lobe. Then dili sa middle part sa atong utok maigsoon gitawag na siya og frontal lobe, which is reasoning, judgment, ang sakuan mga kaigsunan, conscience. Dili sa middle part gitawag sa hypothalamus. Ang hypothalamus mga kaigsunan, adunay duha ka function mga kaigsunan, mao ang at atong appetite ug ang passion. Mao ni maigsoon ang normal nga function sa atong utok o kung sa atong nahuna mga kaigsunan. Now, sa panahon sa tanaman sa Eden maigsoon, gitawag sa higher power and lower power mga kaigsunan. Sa panahon sa tanaman sa Eden maigsoon, sa diha nga siya nag-attempt diha sa tanaman sa Eden, kay namati siya sa tingog sa bitin, namati siya maigsoon nga ang bitin nagkaon unya iyang ginahuna nga ang prutas sa pagilas sa kahoy sa maayong dautan, kini siya labi kaunon mga kaigsunan, unya paghuman niya na maigsoon atong nakit-an mga kaigsunan nga gipahinumduman siya sa Ginoo nga iba hinumdumi nga sa imong kaugalingon aduna kay insaktong paghunahuna, aduna kay insaktong desisyon maigsoon, pero ang middle part sa una-una sa tao mga kaigsunan nagpatigbabaw nga naang lami unya nindot tan-awon maigsoon. Now, sa diha sa kahimtang ni Eve mga kaigsunan, desisyon ni Eva, versikulo 6. O sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon o kini makalipay sa iyang mga mata. O nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinagmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini o mikaon. Now, sa diha sa iyang pagkaon mga kaigsunan, ang Genesis 3 versikulo 6 maigsoon, wa gyud magsulti mga kaigsunan nga nianang prutas. Wa gyud mag-ingon ang Ginoo nga kaon ang prutas kay nay mga nutrients, nay mga bitamina. Sa panahon sa tanaman sa Eden, si Eva mga kaigsunan, gipasabot niya maigsoon nga sa imong utok na reasoning, na ay paghukom, na ay pagbati sa konsensya, apan sa middle part sa atong utok maigsoon mo diminar po ang pagdiman sa atong tunga-tunga sa atong utok maigsoon nga lami kaunon nya nindot tan-awon. Pangutana mga kaigsunan, asa man dapitan na pakya si iba? Diri sa? Yes! Tungod sa kalami mga kaigsunan, nga naghuna-huna sa maigsoon, nga uyon sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan, diha nalikla si iba sa diman sa atong utok kanang gitawag og appetite. Daghay mga kaigsuonan nato mga igsoon nangapukling tungod kay wala kaantos sa ilang hunahuna nga kanang pagkauna lami. Nagidad ko 11 anyos mga igsoon, mo nang panahon nga nabaksalide ko. Usa ka buntag ni mga kaigsuonan, ang akong nanay atong tungura nagluto og pansit. Nya naman po akong tatay ato kay backslide man lagi akong nanay atong tungura. Ya kami tanan backslide. Ano no? Ang hibalik atong simba ang akong kinamagulangan nga lalaki ug ako. Usa ka buntag na higayon mga kaigsuonan nga akong bi. Ang akong nanay nagluto og pansit. Pero nag-prepare po sa kanang gi-slice nga pino nga nagsagol, unod, tambok, unod. Gi-slice niya maigsoon og gagmay, giprito ka ng pinatuskig. Unya ang tunga, iyang gisubak, ang tunga,
Kanang pure ra gyud. Sa diha nga nagkaon ni mga kaigsunan, ako ato tungura ako ray ako ug ang magwang nga lalaki mo ay nangimbalik mong simba. Sa among pagkaon mga igsoon, ang plastada, si tatay mo ni kunuhay ang lamisa, si tatay ako, si nanay ang igsoon. So tapad mi sa akong tatay. Gibutang mga kaigsunan katong naipansit nga subak nga karming baboy, unya napoy katong pure nga katong nay pinatuskig nga giadobo ay giprito, unya utan nya bulan. Lisod kung ang Adventista mo kuha ka dito spinirito nga pure nga tuwan. Moto maigsoon ang sila nagsigikaw na kung nanay ikaw na kung tatay ikaw na kung maghuwa. Ang ako mga kaigsunan nagsigi po kung nagtakilid ko. Nagsigi kong kaon sa utan unya bulan, imo maging normal kung pagkaon, utan na kaon. Pastilan mga kaigsunan kaya kung mata mo nga ito, mag-spinirito nga tinatuski ka kanang siya. Kanang ikaon mo ka na mukbang-mukbang ang tingog. Dito yun. Awa lang to. Pastilan kay nabantayan man ako sa kong tatay. Nga akong matatuaw dito Brother Makmak permanente magtanaw sa katong na pinatuski nga adobo nga gislice. Sa diha nga sa among pagkaon mga kaigsunan nakurat ko. Kaysa diha nagsigi kong kaon maigsoon akong mata to dito gikuhit ko mga kaigsoon sa kung gusto ka mo kaon. Pastilan mga kaigsunan kaya akong utok kasuhatunga yung kaon kay lami kayo. Dito maigsoon hinay-hinay ipunit. Si Kobio. Adtong tungura mga kaigsunan perting dugayang bakasyon. May abot na lang ko sa Central Philippine Adventist College mga kaigsunan, nagstay ko ditong sulod sa tulo ka tuig mga kaigsunan. Kinabuhi nga nas kalibutan. Na-diskoryo. Nakabalik ko mga kaigsunan year 2008. Taas-taas kayong bakasyon. Ngano? Tungod sa lami nga naghuna-huna ta mga kaigsunan. Nga kanak maayo at ubangan sa Ginoo. This is what will happen in the life of Eve. Nakasabot na siya mga kaigsunan apan tungod sa sulti o kung ligla sa bitin nga kauna kay lami kayo, kauna kay makaibalo ka sumayong sa dotan, kauna kay dili kagayod mamatay. Sa diha nga si Eve mga igsoon nakit-an ni Adan nga ang akong asawa nakasala at ubangan sa Ginoo, nakakaon sa prutas sa pag-ila sa kahoy ug mga maayong dautan. Ang unahuna ni Adan mga kaigsunan na hinumdum sa tingog sa Ginoo nga mamatay kung mukaon ingon siya. Unsa kay kahimtang nako kung ako na lang mag-inusara. Kinsa may laing akong miniwan. Lisod puro akong miniwan katong mga babaeng karabaw sa niyang mananap. Lisod kaayo. Sa diha nga nakit-an ni Iba mga kaniadan, si Iba mga kaigsunan, o sige mo ni Adan, ani Iba? Giyon ni. Mikuha siya sa punga ni ini, o mikaon. O gihatagan usab niya ang iyang usa. Kauban niya og silang duha, mikaon. Naupangutan na ko ni mga igsoon, nganong mikaon si Adan? Ha? O nagkalailahi ang inyong opinion. Tildip kaon siya kay Tildi to as for. Murag hinumduman ni Iba mga tanawa ingon biya ko nimo, saan biya ko nimo sa panahon nga gikasalta nga atong pastor atong Ginoo nga hangtod sa kamatayon, kasakit o kalipay mag-inunungay ba ta? Sa diha nga nakit-an ni Adan mga kaigsunan nga ang iyang asawa nagbitbit unya gitagaan siya mga igsoon og sila dayon mingkaon mga kaigsunan atong tan-awon mga igsoon ato ning sinsilyo ug duro. Dili nimo masabtan mga kaigsunan apan masabtan nimo kun unsa ang unod nganong mingkaon si Adan kung atong basahon ang mga sulat sa writing ni Miss White. Ingon ani? Early writings. Ingon diha, she related to Adam all that the serpent had said and expressed her astonishment that he had the power of speech. Sa diha nga nagbitbit si Iba o prutas mga kaigsunan, dili ingundayon nga gidawat ni Iba ang prutas ug mingkaon siya ay Adan. Sa
diha nga nakit-an ni Adan nga nagbit-bit maigsoon, gitugutan ang iyang kaugalingon sa pagpamati sa iyang asawa kung unsay gisulti sa bitin sa tanaman sa Eden, hantod nga miabot sa punto mga kaigsunan sa pagpangutana niya maigsoon, sakto ka nga mukaon ko. Ingon na maigsoon, she related all Adam that the serpent had said. Ingon pa diha maigsoon, Adam was presumptuous because his wife had sinned. He could not see what would become of Eve. Wa kayo niya makita kung unsa ang kahimtang ni Eve. He was sad, troubled, and tempted. Nasubo siya mga kaigsunan nganong mingkaon si iba. He listened to Eve recital of the words of the serpent, and his constancy and integrity began to waver. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, gidetalye kaayo ni iba ang pamaagi sa paglinglan niya sa bitin sa tanaman sa Eden. Sa dihang nakapamati siya maigsoon, naghinay-hinay ang iyang pagtuo sa Ginoo nga masapawan ang iyang pagbati nga dili niya biyaan ang iyang asawa nga nagpakasala. Nabayan na nato maigsoon. Kana bang nasayod ka nga nakasala ng tao, unya ganahan ka nga imong takban? Ingon ana ang hitabo ni Adan maigsoon. Nasayod siya nga iyang asawa nakasala at tubangan sa Ginoo, ang iyaw taghimon maigsoon, musumbong siya sa Dios nga ang iyang asawa nakasala, apan tungod sa iyang dako nga paghigugma, nasubo siya maigsoon ang iyang integrity at tubangan sa Ginoo. Naghinay-hinay mga kaigsunan sa pagkapalong hangtod sa punto maigsoon, bikaon siya. Nga naman, nira, simple ra. His love for Eve was strong. Ang iyang pagbati sa paghigugma sa iyang asawa, bisan siya nakasala, nakabsan sa himaya sa Ginoo, moabot ang punto nga siya biyaan kay tungod ng kasala, pero tungod sa iyang dakong paghigugma nga pirting ka strong maigsoon. Ingon diha, and in utter discouragement, he resolved to share her faith. Naghuna-huna sa maigsoon nga ang solusyon, mutambayayong siya kung unsa ang nahimo sa sala sa iyang asawa. He sees the fruit and quickly eat it. Satan knew, take note maigsoon, Satan knew the woman would not fall alone. Do not underestimate the power of our enemy. Nga naman, because Satan knows, even if fall, nasayod po siya na ang banan ni Eve nga mao si Adan, mapildi niya. Take note mga bana, take note mga asawa, mga kaigsunan. Balik ko na po. Do not underestimate the power of our enemy. O sige, no? Pray that you will not fall into what? Temptation. Pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalinas sa daghang panulay. Tugutan nato mga kaigsunan nga sa diha nakasala si Adan ug si Eve maigsoon, wa muundang ang pagpakita sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Genesis 3 versikulo 2 versikulo 9 mga kaigsunan, gipangita siya. Gipangita sila maigsoon nga naman nahigugma ang Dios bisan ang atong unang ginikanan nakasala. Iya gihapong gipangita kay gusto niya maigsoon mahatagan og solusyon. Ato ni dalion. Ingon diri maigsoon, Adam listened to the voice of what? Satan speaking through his what? Wife. Mabita na mga kaigsunan, bantay-bantay mo. Nga ang inyo ganing bana, moingon ganing nga ayaw mong simba. Bantay-bantay mo na kay dili ra tingog sa imong normal nga bana. Gimanduan na sa kaaway na to nga mao si Satan. Nga naman, ing ana ang nahitabo ni Eve. Ingon diha maigsoon ni Adan. Adam listened to the voice of Satan speaking through his what? His wife. He believed another voice than that which spoke in the law of Eden.
Iyang gituhan mga kaigsunan nga ang tingog iyang namatian na pamatian mao ang serpent dili na ang tingog sa ilang amahan nga nas tanaman sa Eden. Tungod ngano? Tungod kay nahigugma siya ug dako ug namati sa tingog sa iyang asawa nga naghunahuna siya nga mao na to ang tingog sa iyang asawa sa wala pa magpakasala. Asa man nakasala si Adan ug si Eva? Ay si Eva. Ha? Yung si Eva, yung binus, Adan, hinumdumi kung unsay akong gipasabot nimo, hinumdumi kung unsay mga samputanan kung ikaw musubak, hinumdumi kung unsa ang imong nasayran. Pero kay ingon man hypothalamus, Adan, ayaw ka malaka, dili ka mo mamatay. Hatagan na kong extension ng imong asawa. Imo tan-awon ba Hilson? Kung napildi man si Eva sa appetite, napildi bon ang iyang bana tungod sa pagtan-aw na sa iyang asawa. Muna mo Hilson, kasagaran mahitabo sa Isus kinabuhi. Kanang dili magiyahan ang imong hunahuna sa pagkinabuhi mga Hilson. Hilabinas sa natag sa kaminyoon, kasagaran mga Hilson daghay mga balda tungkol sa paghigugma sa lawas ng pagtanaw sa atong isikataw. Tikno-tiknot, bantay-bantay na lang mga banang masawa. Sanglit na iyon ang maigsoon. Sa diha ang normal na hunahuna sa tao maigsoon. Gihatagan tag insaktong mga desisyon apan tungod sa pagdominar sa sala nga nakuha nato mga kaigsunan ang higher power nahimo ko sa lower power ug ang lower power nahimo nga high power. Nga naman naatay desisyon nga makahimo tag dautan naputay makahimong desisyon sa maayong mga kaigsunan. Ngano kay tungod nagdepende sa pagpili nato nga gitubutan kita sa Ginoo na atong himuon mga kaigsunan. We are facing the battle between evil and Christ. Na kita nag-atubang sa hagit sa pagigbugno sa buhat sa kaaway o buhat sa kabubuton sa Dios. Samlet ang pagpili nato maigsoon kung kita naas pagbuhat sa mga dili maayo, ang resulta maigsoon pagkabungkag sa panimalay, panag-away sa simbahan, panaglalis maigsoon hangtod nga adunay pagpikas-pikas, division inside the church. O sa may kalabutan ini katapusan malaw, dako kayo kalabutan maigsoon ngano. Kung atong basahon ang Mateo 24 bersikulo 7 maigsoon, now tigno, ang Mateo 24 mga kaigsunan duwal nga pagpasabot na igsoon kay naghisgot mahitungod sa paglumpag sa Jerusalem. O ang mga ilhanan mga kaigsunan, humana naman ang paglumpag sa Jerusalem, pero sa atong presenting panahon, it was repeated times from times. Nasubli mga igsoon. Ngano? Kay kung atong tanawon ang kahimtang karon mga igsoon, sama, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noah, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Nahitabo na ba ni pag-abot sa anak sa tao? Wala pa. Pero ang kahimtang sa kalibutan nagakahitabo sa pinaagi sa daghang kahimtang maigsoon. Ngano? Tan-aw na to maigsoon. Mateo 24:38 kay maingon nga niadtong mga adlaw wala pa ang lumnop, sila na nagpangaon ug na nag-inom, na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noah sa arka. Kung atong tanawon maigsoon ang atong issue karon sa atong gihimtang, mga tao walay pagpili sa pagkaon, naghunahuna sila maigsoon nga ang kalipay pagkaon ug pag-inom. Unya ang pagpangasawa karon mga kaigsunan wala na kaayo masubay sa saktong kabubuton sa Dios. Ngano? Aduna nay pagtugot mga kaigsunan nga same-sex marriage. Kabubuton ba na sa Ginoo? No. Nahitabo ba karon? Yes. Kay katumanan mga kaigsunan, kay kung unsa ang nahimo sa atong unang ginikanan, the same tactic nga gihimo sa kaaway nato mga kaigsunan, nga matabunan ang kabubuton sa Dios, mapasulapi ang atong hypothalamus nga mao ang atong appetite o pag-ibog mga kaigsunan. Now atong dalion, ingon diha mga kaigsunan, ang Dios kanunay naghandom kanato kay nagtan-aw sa iyang katawhan nga mga hinigugma. Atong hinduman maigsoon nga ang Dios naghigugma kanato. Sanglit na ingon si Pablo, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi nga
kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, saklit na ingon siya mga kaigsunan, hukasa. Kay dili kita makahimo sa pagpadayon sa pagigtulid at ubangan sa Dios maigsoon nga kung kuluhay o sa matang usa ka nato maigsoon nagapabiling gihapon ang buhat sa pagpakasala hilabi na sa pagbuhat sa pangibog nga atong matanawan sa matag adlaw mga kaigsunan. Saglit na ingon siya maigsoon o magpabago kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Ingon pagi sa maigsoon o isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mga kaigsunan, atong nakuha ang gamot, ang hinungdan, ang source nganong adunay pagkamungkag sa unahuna sa tao. Tungod kay nakit-an o nasinati na ito maigsoon nga gunan basta naman sa inin nahimo kining usa katalan-awon sa atong unang ginikanan o nining butanga nining pamagiha mga kaigsunan ang Dios nagingon kanato atong isulob ang daang ang bagong pagkatao na sa tinuod nga mao ang pagkamatarong pagkabalaan nga gimuhat sama sa dagway sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanaroon. Amen. Hello. Okay, so now sa powerful sing song, let us all stand and sing, draw me near. Ginoong Dios, among gipasalamatan ang imong mga misay nga nagpahinumdum ka namo. Nga sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuk. Adunay mga kahimtang nga usahay
mapildi kami sa buhat sa kaaway tungod kay manuminar na mo ang among mga pagpili. Apan tuguti ng Diyos sa matag karon ug unya. Among mapatigbabaw ang mga kalauman. Bisan sa imong apostoles naging ka nga pag-ampo aron dili kami mahidalin sa mga pagsulay. Apan tuguti nga sa matag usa ka namo Ginoong Dios kami makahimo niya. Ilabi na nga samtang kami nagapadayon sa paglakaw sa dalan sa pagpakamataro nga unta sa panahon sa pinuhapon padayan. Ang among tagsa-tagsa ka mga ngalan mahipatig sa libros kinabuhi. Di na kasigurahan among mabatnan na sa panahon sa pinuhapon padayan. Among maangkon ang kinabuhi tayo. Tabangi kami Ginoo sa pagkatawhanon. Tabangi kami nga ano na kami panahon sa pagkamay ng puon sa matag usa. Kaya nasayod kami ang buhat sa kaaway na kapalimot sa matag usa kanamo na makahatag ka na magkabalda sa pagpangalagan ni katapusan ng mga law. Panalangini ang katibuk-an ng mga kaigsunan sa Sambulawan Church na sa ilang pagpagabudlay, dili unta makawang kundili, maangko na mo ang kinabuhin dayon. Salamat sa iyong pagkamayo, salamat nga ikaw nagpasaylo sa among daghan ng mga kasaypanan, kinitanan ang mga ginatugyan o ginasaling sa ngalan o gahom ni Jesus ng mutong personal na mga manluwas. Amen. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts. Hope is the coming of the Lord, coming again.